Mauliate Tuhan, pargugui mahami tutu. Asabui huraduti hami gulu nami hobar tuhatam. Mulu tunggu dang husak kabi hami jala jupang ngami noni. Alai torus mahami mardalan hobar tu lomo ni roham. Tong pasau roma hatami di hami. Di bagasan Kristus Yesus. Amen. Tajahadi kita hatani debatasi buku ni panurirang Amos bidualu. Amos bidualu ayat 1 saharo di ayat 12. Apa yang dapat sudah? Amos bidualu ayat 1 di 12. Tajahama margati sori kita. Songonodo di patarida hotu hajahu batuau. Idama sadahirang namarisi perbue naung malamun. Jadi jadi kuma sadahirang marisi perbue naung malamun. Dungin na coba matuau. Nunga jupang nasisipun ni bangsoku Israel. Dan mo susuhawa pagigalaban. Jadi di hari nasasadaya konon nasida makaede di joroi ninna tuha Jahoba di baih nina di bakke sip songoni ditipal kon margugugun. Tanihon mahataon kamu ayat nama marwali alat nakobo jada siang halak labanul hatanikan. Akan nama dok adiga pe ulaning salpu pol tak ni bulan asa manggadis emehita adiga salpu dohot hari sabat asa tarukap sopo paremean laho pamemeto solup jalba belgahon arga dohot mangaci marhite sian hatian si pa oto-oto. Laho manuhor halak nabatir alani berak dohot halak nakobos alani sifat sapasan asa tagahis akong sikat nene. Nunga pola marmangmang Jahoba Tuhan muliaw ni Jacob. Mulutung halupa honok ku besa leng-leleng na kapabahinan nasida sudina. Di hari nasasadeni na Tuhan Jahoba sudut mamataniari di hosniari jalapa hulumoku tanoon arian. Ida marodo akari sugo ni Tuhan Jahoba tongosok kuma haraparo tu tanoon. Dada haraparo disagu-sagu manang hawaso diaik. Iko dia kahata ni Jahoba do naing begion nanian. Jadi laut nasida laut nasada tu laut nasada mali. Jadi siapa laut nasada dia inaksida mengalui Jahoba. Apel sejupang nasida do. Nah ima saha na hamuak kadongan dangadong jolma naulu gagal sudido jolma baparsitahon asa berhasil nguluna survive sukses molo nakiningan ahado sitangnya konotan inda sada do nek taingitot sui berhasil sudi alanido sita-sita ni jolma di bagasan ngulu jala debatape di halomohon doi asa ngulu na terpasu-pasu, asa ngulu na berhasil, asa ngulu na survive, asa nguluon mabelas ni roha di kita. Alay kolanoni do, molo luluakku ma aka keberhasilan, luluakku hamoraon, luluakku jabatan, luluakku hatabon ni portibi, boha saurdo do itu lomo ni roha ni debata manang nadangi do. Molo berjabat ako, lomodo roha ni debata, di ngulum di napakeho jabatan mi manang nadang molo mamoraho lomodo rohani debata di dalan pacariamu gabe jupang hamoraoni jala bohaho mamake hamoraoni
Na bangsa siya ni hubuat turpukon, anggo di zaman ni Amoson, bangsa Israel berhasil do. Sukses na sida. Kerajaan utara do, kerajaan Israel. Itu semua sama-sama berhasil secara ekonomi. Gabi do na sida. Jala di parugamo pemerdala do denggan. Dangadong nahurang. Lapatan na secara ekonomi parugamon mardalan ibagasan ngulun na sida sa kisigan upari. Alay na gabi persoalan, ternyata parugamon ni kamuflase. Hamoraun IP adalah hamoraun yang benar-benar banyak datang dari hal-hal yang tidak diinginkan. Alanido gabero harta ni siamos tunasida. Ida maanggo debatadang marsobu-sobu be. Gabe di baemma songon hirang na adong di bagasan na perbue buah-buahan na malamun. Utamu do na yang bulu perbue na malamun. Buah. Sudah matang. Boy doi berengon hirana siap dimakan. Alay boy doi hirana ramun berengon di bagasan na busuk. Alay boy doi madok bahwa ketika rasa dia dogara proses permelumai saya dukoni daktaral lang be. Lapatan na itu bisa menggambarkan bahwa akhir musimnya itu sudah habis, rasanya itu sudah habis, jangan-jangan di dalamnya juga ada tersembunyi kebusukan. Di debatamai gabitan datu siamos pabuhaha. Babua dang marsobu-sobu be debata. Di pangalahon ni bangsoi naung daw siya debata. Ay beko kamu masaw naudok ko ni. Marugamo do doho denggan. Marsoba do tu debata doho denggan. Alay pangalahon na ngulu na si ganupari. Dak saur do tu persobaw ni. Odo na mabait debata gabi muruk. Buado ba inok pasobuho kamu di ngulu muna na songonot torus. Hape ngalam daw pangalaho muna siya naw. Tohodo marsoba hamutuau, marede hamutuau. Alay ngotamu nama parede mipe bainok kumay gabi adung-adung. Asibere kamu nama ede sukacita, suasana sukacita itu akan segera dirubah menjadi nyanyian perkabungan. Alani singo-singo don tu halak na porsea sepanjang zaman. Buhado hita terus mengoreksi diri. Songon nahudokon nakkiningani, iya silakan mencari kemakmuran. Silakan mencari hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Alay bohado, boydo petar kontroli, hobar tuhatan di debata manang nadang. Unang do, tadok kita halak na marugamo, tadok kita halak per minggu, alay parugamo dok per minggu tai, dang boybe mangontrol ngoluta si ganupari. Tabereng majuda, unang majo di hal ekonomi, garu di perilaku ber kamu nama. Sedia daw ma hapor siyaw tay, boy mangontrol akka parsaurata, mangontrol akka pakatayota, mangontrol dohot holong ni rohata. Ulu daw kan? Bamole ate ma, ringkas do marminggu, ringkas do martangiang, ringkas do torus marsaur dohot debata. Ale bohado pangalahona. Dumu do. Asa tabereng gudang do na bergeser. Jala isom naupo sa bangsoy. Baik kamu madakon. Maju do na sida. Parugamope. Rumah ibadah banyak yang berdiri. Pada zaman Amos ini. Alay pangalahu daw siya debata. Tako to berkamu na mo yang bangsot taon. Marjong-jong ado aka rumah-rumah ibadah. Jong-jong. Molo Kristen hari minggu nai. Gudang ko par minggu. Gok. Molo halahan hari Jumat nai gudang do nalau tu masjid. Aka parugamo nasi gudang do lau. Dohono do anggo di Indonesia do parugamo ni adalah benar-benar di hari koton. Sukut-sukun. Saur do parugamo ni do pangalao. Saur do pangula parugamo ni do pabahenan. Asa tabering. Omma pergeserani. Jala omma na dihalunguton ni debata. Boha marsobu-sobu do piao mamere kamu songoni. Ilia kamu pilih muna ipuji hamua alai pangalaho muna pabahena muna ngolu muna si ganu pari benar-benar daw siya nau. Alani do marhite si Amos kritik sosial ini dibuat. Jangan di satu sisi orang beragama tapi ketidakadilan ada. Jangan di satu sisi orang beragama tapi kehidupan di masyarakat adalah kehidupan yang penuh dengan kemunafikan. Alani buado bainok taman stiri. Om mananik parukilonona. Alani na parjolo.
silakan mencari segala sesuatunya dalam hidup ini. Alai ingok ma, buo jalo mai, dului mai, siadalan nadenggan. Buado may nota mamerengi bagasan guluon. Ay wado bay no na magpaditan nami. Naw bora butuh hoddo. Asal mazomangan non. Naw bora da nahoddo. Naw bora nguluoddo. Nah, nang dohonoku banyak orang mengatasnamakan hidup sehingga dia tidak sadar bagaimana dia mencari itu sudah benar-benar jauh dari Allah. Kontroloni kotor sudah ditiup hala ibagasan goluna. Mana ngahape diula zolma ibagasan goluna ikut do torus hatani debata mamakulingi ibana dalam segala hal asa torusi saurdo tulomo ni rohani debata. Bere kamu nama ayah opak nai. Rapi nama jaha, sada dua tolu. Tangi ho kamu maha taon. Hamu aliakan nama ngarohai halak napugos. Jala disiapon halak nadangol di tanoon. Bere kamu nama. Salinay ko jaha. Hamu aliakan nama ngarohai halak napugos. Jala disiapon halak nadangol di tanoon. Dia mencari makan tapi menghancurkan hidup orang lain. Dia mencari kenikmatan tapi dia menghabisi kehidupan orang lain. Padahal itu ada orang miskin. Taboto do bahwa orang miskin itu sarupa doi dohot janda itu adalah kelompok orang yang sangat-sangat harus diperhatikan di nguluni hala Israel. Alai gabe halak na benar-benar gabe dijepit mai ditindas mai dan dihargai behak ngadohot ngoluna hanya karena mau mencari kehidupan. Huwa majo sederhana na sohonoda. Holam mangalului hasonangaku iko korban tonokku hamu. Holam mangalului lasni rohaku hamu dang boy menerima menikmati hak-hakmu na ibagasan ngulu. Ketidakadilan sosial na sohonomma na dikritiknya. Nakiningan marugamo do. Alay buasa nak pakilala mo pakilala ni halak. Nakiningan marugamo do dilihat do kapilian na. Alay buasa nak kilala honommu bahwa orang lain juga ada dalam penderitaannya. Odo na benar-benar naing dikoreksi si Amos. Ay pada saat itu pemerintah dan masyarakat orang-orang kaya berperilaku hal yang sama sehingga hak-hak orang miskin tidak lagi diperhatikan. Awod do na saya hudok ibaga sa jamita ku ingot tamu nama da. Molo adok pasu-pasu di ho. Ingot ma pasu-pasu na duhoy dakola bagiam mui. Dakola milik mui. Alay do milik ngi halak di si. Neng dohonokku garu kikir tidak peduli kepada orang lain adalah sesuatu yang harus kita rubah. Apalagi harus mengorbankan orang lain demi apa yang mau kita dapatkan dalam kehidupan ini. Alani iko sahak mau tu sude bangsoi. Iko sahak mau tu manusia sepanjang zaman. Tapi reng manuai. Ba gudang go ingoluon na songoni. Gudang. Alani bagaimana kita mengoreksi diri di sini. Imajo na parjolo siya turpukton. Padao may. Napadua kon, silakan kaya. Silakan makin hebat. Alay neng dohonokku. Unang ala naing mamoraho. Gabidang iboto ho sabban. Salah do mamora? Daw. Alay, unang ala naing mamora ho, gabidang argao be ho nang dingulu ni hala. Berkamu nama da? Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Ay mardu sa hepeng? Daw. Alay kita do. Alani pindi dia mana humolong rohang. Di artai do, di hepeng ido, manang na dingulu ni zolma. Jalom manau pahay ti turpukon. Ayat 5 nai. Rapi tamu saya jaha. Pasal sanu tabu informasi dah. Sada 2 tolu. Akan amadok adiga peulanik salpu polta ni bulan. Asa mangga di saya mehita. Adiga salpu doho tari sabat. Asa tarukap sopo paremean. Laho pame metto solub. Jala pabalga honarga doho mangaci marhite sian hatian nisi pauto-oto. Paunopon. Laho manuhor halak naparir, ali ni perak dohot halak napugos, ali ni sipatu, sapasang, asa tagadis lapung sika nieme. Na ver kamu na, ana masa. Ipet tenasida do, dir gorang, nakini ada naik, poltak ni bulan, dohot hari sabat.
polta ni bulan dohot hari Sabat dua halot di tengah-tengah ni bangsa Israel on tiki parugamodo. Jala molo masa polta ni bulan masa hari Sabat dang boy zol magi merhua petaho. Mereka harus istirahat. Mereka harus beribadah. Jika ko kamu nama pangalahui ipaima dojolo sayon adiga masayon asa boy hita madubo. Asa boy hita mangototoi. Asa boy hita babil gau sulu. Lahu mangototoy hala. Asa mamora hita. Peka uso pangalahoy irina. Ayanong binahumati tiroamu. Ang soba hari Minggu naing. Ang hari Minggu soma hita. Sugu pita ribakon. Kanidon naing. Saunari hari itu hanidon. Ala hari itu hanidon naik tababurju maso. Unang maso taulo manangaha. Ala itu koni lomot tama. HPC harusnya paruga mohon ikut do mempengaruhi golu si Ganupari. Persobau tu debata ikut do menginspirasi halak di sudia ke golu si Ganupari. Oh daun be. Parugamon adalah tersendiri, persobau tu debata adalah tersendiri, hidup sehari-hari adalah hidup tersendiri. Ondo mabai debata melemuru. Wah lampas omboko do ngahu bere kamu songoni. Ini do di be kamu wargaku. Ini do di boto hamu au debatanan di sobamu nai. Di sada sisi di sobah hamuau hirana yargai hamuau ale pangalahomuna adalah pangalaho yang benar-benar jauh dari saya. Bereng mazo anak mi. Anggo ijolo mina main dabuti. Ya ma. Ngerti nggak yang mama bilang? Iya ma. Sekiranya sumber dosa. HP daus ya ko. Lomo nama. Takacik roham. Sonom mah. Jadi mana doko daktaga mon soma rimas debata mamer bangalahon di bangsoi. Ai dia do hubungan ni parsauram do tahu do golum si Ganupari. Hola lo mangarua mangalului hamorau ni. Iman yang do honok kudu dah. Anggona nang mangalului hamorau do. Ipal lo mohoko sude. Paso masonari. Anggoina ma tujuan ni golum. Ay kadang nasotaboto do sabban mamiakoni di bagasan nguluta si Ganupari. Mana yang mau kita dahulukan? Hidup ayang gola lo mga lulingolu do hulala do hamorau berbeda dui. Ade. Ay hamorau ning berlubi-lubi nama. Mencukupi hidup itu di sisi lain. Ayo kurok matu hamuna. Buah, cugar kurok matu nang ngacukup be. Sudah do hita madokon daw. Odo nasa putarodo mabay siga sudi. Ay soya hita merasa puas. Soya hita mandok maulihat di nadongi. Itu mana saya udah ijamita ko sugari ulo hita rameng evaluasi diri. Ay ngoluta sonario pe sonahia tataga mon. Tapi lihatlah cara Tuhan mencukupkan kita semuanya. Alani dudang merelus dutang yang alia manami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hisap tado, keinginan tado mabain, lubi siani. Jebang songa mga lubi siani be. Nakiningan pangalahona, nga dibahen, naka pangalahon, na meninda salah. Alay sonari, dak puas do be. Ipaima do julo sahe, bagas do ahay, dia do persobaw to debatay, lahu mga luluy na humebe do be. Jehaba, ya do pinasida, berkamu namaya pitui. Nunga pola marmangmang Jehovah Tuhan muliaon ni si Jacob molo tung halupa honok ko misaleng leleng na akapabahinan na sudena. Kamu huingo do jaji na humang makot tu si Jacobi. Ay bangso ni debatadoi bangso na. Alay ternyata jaji dang boy me. Tukso humutal mata noon taringot tu si manak so margudopong nasa pangisina gabe bicat songon batangay nil sadok tanoy jala margalubang jala moru songon nil di Mesir. Mereka nama ngamar husor be ngahumutal ngabar geser be suri humusor di mana mana masa pau bokuma diari nasa sadeni nota Jehovah Sudu mamataniari di hosniari jala paholon moku tanoon arian. Berubah. Arian na gabi gulap. Borgin na gabi tiur. Tanda-tanda doon ang dohonon na. Aurak ko boton mahe.
Mulu belajar majohita tu pangukampon. Tanda-tanda akhir zaman. Ngagudang nasoya masa inna. Tewer kamu na wajo naing. Ija madong ngagudang ka nasoya masa-masa. Dalam gudang. Apala nakiningat dope sebelum lau kami merdiakoni makatatai dongan. Ay ngiri man na manguluo natin, ko natin. Boyak ka na maramarangi. Merdumi tanorara. Dang masih bakulingab. Hape halak batak madokon. Tapulo naik go na maranggi. Hape sonari berkamu ngawa. Banga dong dang masih topo tabe. Tak saling peduli be. Apa tahu si, apa tahu ison. Berkamu nama. Adang dokter de rohamo. Semudar. Ngawi dang masih bakulingan. Napadua kon. Nang ulam somal lorahita. Panas bumi yon natanggung bio. Ema. Na mangihut. Nuaeng. Dak say be 2 tolu per kilo ni sahalak. Gok sudi mergulupong buti. Martangi yang goda bah. Burjudo. Alay lam roh buti. Ay nawa naman waek sen naruha buti sukut-sukut. Barak ko to na ba say marujung na porangona te. Molo pala say torus si rohamuna. Alay na ukijam siya ni porang ekonomi dupi. Torus masilelia buti. Nang dohonok ko siya ni. Molo idok kondison ada perubahan. Dia ada perubahan di siang gabi malam. Nagulap gabi datiur. Itu sudah mengkhawatirkan. Alay na 15. Berkamu nama. Paubawokuma ari rayamuna gabe pangadungan. Saluhute demuna gabe adung-adung. Alitonokku tu salu goting muna ulos hori. Jala hapal palon tu atas saluhut ulu. Jala bahenokku do songon hangaluton. Marhinamangohon anak seseda. Jala ujungna songon ari hinamago. Ayang berohamuna hacit. Sani nganak seseda alai tirahaum se. Tartangi coba berohamu be. Ibadah nyanyian sukacita berubah menjadi duka cita. Bahkan digambarkan sakitnya hukuman itu adalah seperti anak keluarga yang memiliki anak tunggal. Tapi anak tunggalnya itu juga harus meninggalkan dia selama-lamanya. Mazo hacit nih. Sa maita ayat 10 sadanai. Idama sadadu tolu. Idama rodo aka arisogot. Ninna Tuhan Jehovah. Tongosokku maharaparo tutano. Dada haraparo disagu-sagu. Manang hawasod diaek. Ikut dia kahatan di debatado. Naing begion nasida. Berekamu nama. Hacit domolo dangadong aek. Hacit. Hacit domolo dangadok si panganon. Hacit. Si idiot dang isi. Dangadong behatan di debata. Ima. Ay hudok mada. Nadong do paper berita naudi. Paingot-ngotok kita. Uban data bagugu. Saunari molo muruk debata per berita nauli pedang leanon nabe. Jala debata be tarik diri. Idodok di persermonan nami. Molo pala idok koto kita naik. Lalu Allah memalingkan wajah. Sian na iberek kita buti. Ibereng pangalahoy. Ngalam daw siya lomoni rohako nina. Lalu Allah memalingkan wajah. Yado dibagi hamuna. Nunga hugigi huhagigi hopili at situtungong munay. Persembahan kita sudah benar-benar menjijikkan bagi Tuhan. Ilihat do. Kali nang lomo berohan di batabi sudi. Om mana masaon. Jadi dak penderitaan tidak ada makanan. Dak penderitaan tidak ada minuman, tapi penderitaan Tuhan sudah memalingkan wajah. Dang robe banda dak peduli be tu kita be. Hurok mada molopala na toras madok koconi, toilo momuna ma. Nga huajari be hamu sebagai kelekku. Alai dang itangi hokamu tak sari diau be hamu. Bapak saro saunari Tuhani mandokon, baik manlobong. Anggau sebagai debata manopa ho dau nama narioko no nani sombam na salilingon mulai sonari dak peduli biau Tuhamu.
Kau macit ni gului. Molo masa akapedubun na songoni. Nah, ima jami tahun. Pinasa matu ita mula doksi sukunota. Jawaro, na parpudi mas jawaro mulu dangarong berbarita na uli. Ima, jadi mula dong ko pesitu hamala teh kamu. Kade do. Ay mga lulu situ benang nama ulan. Baison ne ber kamu nama situ na yang son. Opat inang boru hobbing. Spesiun nama tahun naro. Amak papahan nama tinggal dohot amang nenggulan dohot amang siya. Mga lulu isi mandom se. Ima, garui nga barukal kita. Ima, arong ko nuaingon wek taon, hola saya de situana. Saplo bat ete do? Na hola saya nipar. Sapuluh dulu deh. Ima. Jereng do roku hamola te hokamu mamulu arong dope. Arong gope situa, arong gope padita. Ima. E unang murah-murah makatai. Ulate matukan hulu dope. Acugari hamu isuru hulu hamu. Beima. Jadi, kalau dangan situ ngacit. Jadi boleh pala roto hari madoko conom sini. Jangan kat situ, aku tidak peduli tu kamu ini budi. Ema, itu ema. Kalau nomor minggu kita tu ema. Dia nak boleh tahu lah. Bata petur-petur ema budi. Mulai hati Tuhan sangat dobi beritan mauli. Ema. Jadi huriat tapi om tahu lah bah. Mulai marsaringan dobi beritan mauli Cirebon. Mulai hati mada tahu tu Tuhan ini. Era ngarok pola be sabutule reality ya itu sedu sulit buti. Benda sona urok matu amuna. Atu akasitu na rek peciun. Mulai na hinado hormat tau. Jadi noai ngabulai hubige mulo borhat pecitu peciun. Ai sona borat bapa borhat tondinda dang angka-angka na ini pikirata. Alai menghargai ulun nasida. To kenai keluarga isur teh siring-ring oke. Modding situai na tu are. Iko paborhato tado keluarga isongo situ na peciu. Hido, jalan mungkin di Agustus patu-patai. Tanggal 10. Ima argana. Ayalana. Sunalomoro hana modding ibana kan? Alani par modding ima. Gabe. Tay itong pensiun na. Jalan ko paborhato tado do dengan. Jalan yo penueng. Ala ko 2 tahun ini teh. Do samo se kalau ni nang tahun naru teh. Kalau nina ngodo, ipe, kau tak pikir kau langsung. Amboy dia nok tatur, ima argana. Mau lihat tema Tuhan adong dopi perberita nauli. Seunang mama sa nyo na dilubahon di siamoson. Gabe debata pe dak peduli, gabe benar-benar kelaparak kita di hatan di debata. So tung sahat ini an. Oke, orang nasing. Borata deh. Jadi kisah macam itu, ono piau nggak berat tu pikir itu. Ay luar biasa mana. Bagaimana menegor kita dalam segala perilaku kita. Apa bisa nih? Kalau seorang bete, ay gabi terminung gua mau video sudah nih. Ya, itu siapa jadi merenung ke diri sendiri. Selama ini ya mungkin secara tidak sengaja begitu amang kita menyusahkan orang untuk kesenangan kita tanpa kita sadari ya, jadi kita merenung nggak bisa lagi bertanya tapi bertanya pada diri sendiri amang. Sauno merata bereng dah, saunang gabi ahiyak kita terhakimi kita di situasi nasono. Mulungai berekku memang danga dong bersama sekali. Betul mah, atam mah. Angko awin nama donokku. Hidup benai hatai song napugus. Ngabi noto memang tidak ada lagi sama sekali. Ngabo nggak menyerabe. Wah, abe benomu be. Tonggo pe digium. Bapak so masuk hidup dari dokterna. Ayo ngabi noto ibana benar-benar. Tidak ada lagi apa-apa. Alai tong niedu. Alai ba memang adong kusol memperda cugul. Takang nga. Adong do. Alai ba ano benata mamerengoni baga sa nguluta. Sa benar-benar boy.
tabereng ita stiri bagasan buluta. Ayarong ko sol mahudok mada. Apapun, na penting daging. Kaya di mo tamu burung aro tahe, nabelgay, na siyang lang baki. Dah, udah ngelang. Ada burung bangkai, tapi ada namanya itu besar. Bagi dia, ya makanan sampai bangkai sekalipun memang itu hidupnya. Jadi yang dohonokku, unak sampai nasongoni. Ayano, si raja tiga namanya. Tang burung siga gua dong, burung dogar. Pemakan bangkai dia itu besar, dia itu lebih besar dari alam. Aima. Jadi yang donokku, sedau manian pangalahon sampai songoni dia na dogar. Terlalu. Itu. Istilah kusina kiniani na marana pas si raja tiga. Alay aron mo simpatan na mo. Aron suwaro bulu-bulu dito apalagi do piu takto turun na. Nah, iba na ko nakiningani. Ama mo siya bayron ni. Apalagi do pe. Illa. Apalagi ko si pila do bubu ko ho na. Benten ko na. Oke, na ido na do nakiningani. Ayadong ko marnatakang solma so nakiningani. Kan ido nai. Adong gue, ya, anggoi, coba lah. Alai di son, ngabinoto, memang hidupnya sudah habis. Itu na ko na napugus na kiringani. Apa, ano ko binasing? Tama, tarinukum mate. Imangatan itu kan Halo. Oke, tema pertanyaan yang baik. Jehovah mauliate Tuhan. Dihatam nama makulingi hame. Sudido hame. Marsita-sita salam denggan ngulu. Maduma. Sukses. Marjabatan. Jala mamora. Dangadung dosa di sini. Alaya jari mahami. Khobar tuhatam. Asesyedalan na isudi. Nunga di gobar hoko tu marhite siamos. Keranjang yang berisi buah-buahan yang sudah matang. Buidoi berengon matang, alai isina asing. Matang buidoi marlapatan bahwa musim akan segera berlalu. Akan datang musim yang baru. Jala tudu-tudu doi. Tak paluasomu be. Bangsoi marlomo-lomo. Hobar tu hisap di daging dabi. Alai koneng mulak na sidanian. Marhabiara tuh. Alani Tuhan. Molo di pajamoto ngulu ni bangsoi. Pajamoto kami may. Asalam malo kami mamiyakon sita-sita nami khobar tulomo ne roham parguguy kami Tuhan. Mauliate di bagasan Boronginon di parsauran nami 20 halak mangido tangihonom muhami. Alani hubo kami matuho keluarga Siregar Boru Sitio. Namoding natoras sinasida di hari-hari nasalpu dibuat tubona pasugit. Persea do kami Tuhan di bagasa pangaramotiom saluhu keluarga. Jala sarihonom mo akan narikot sohurang manangahap dia akan nasida na marha maranggi mulak musay nasida to kapangaratuan nabi marha sehaton. So ni manangamanami situasi alagan ay bona pasugi nuaing di jauhon na tua-tua na toras nasida. Mauliate dilakodo umur na songoni gajang 102 tahun. Tutuali Tuhan pasu-pasu doa ke umur na gajang na songoni. Atik pasyak kajol maun bui na sida. Tarilu ala ni parsirangan. Alai marhiti pasu-pasum. Tuki lalawan niya kapoparan na do gajang ni umur rin na toras na. Tada ni gajang ipanari honom mo may.
Atok pasu-pasu masaluhu na kapoparan na. Inanamin nyo niya hutagalong buru tubing. Naik pahutaon na buru na. Diarin na zonok tu Cianjur. Pasu-pasu inanamin yon. Leo kasehaton gubu. Pasiko pagkadisibaenon. Pasu-pasu manang sakap ni buru na sida doho na naing helana. Asa rumah tangga na naing si pazongzongon na sida. Rumah tangga na marhabiara tu homay. Marsangap po toktong. Las rohani inanamyon. Songonin ng besan na sida. Siya proses na sa hatu hari ha. Tuhoho pa sa hatami. Pasu-pasu sa luho na keluarga. Ubuwa kami anak ko namin si Michael Situmorang. Na diluasoy ba na madala ni pengalaman di tahun nasal po mengikuti tes tentara. Aledang Jepang nga dope. Di palapaluas may ba nanuayang mo si madala ni prosesi. Pangiduan namin Tuhan. Biarlah ini jawaban dari doanya. Jawaban dari harapan dan keinginannya. Boy marhalulusan di mana. Jepang nga Tuhan. Dapo na napinarsita na Las rohani na toras. Songoni manang siandre pakpahan. Na lagi proses bimbingan skripsi bananuayang. Hirim rohani na toras na tulus isu di mardalan. Sahatu penyelesaian skripsi. Bahkan sahatu meja hijau. Jalamar hauzungan maditikina dohot denggan. Las ni roha may dinatoras na ng dibana. Jala parhitiyam may dalan na musay memasuki tahapan baru ibagasan nguluna. Atok paujung may Tuhan dibagasan las ni roha. Songoni makanak ko ni huriamon. Nauktikina dapotan judo alay dang Jepang na dope. Papilito majudo na dumengga dinasida. Asa dapot yale Tuhan. Leonom mo dinasida bi. Molo adong akayanak kon. Buru hela parumay nasida. Siya ruas ni huria motong. Naung liling marumah tangga. Aledang diliak ko do beda danak. Pasu-pasu bortian niya kay nanami. Asa. Marhite pasu-pasu tubuan anak tubuan buru nasida bi. Ato nga li Tuhan. Rapokoma nasida sa luho na. Mauliate ma dia manami Situmorang inanami buru tabunan. Na mga lehog bagason gabi bagas partangyangan namin. Pasu-pasu mangulo na sida, parkarijuan na nang bagasos sa diri. Gabi bagas partangyangan do pangalapan gugon. Sudi halak marsauli ko ni. Marhasunangan man na sida di son. Atong mauliate ma di ko, bangasahon Kristo Jesus. Amen.